Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will proceed to the next subtopic in chapter 4, periodic tables of element. Subtopic 4.3 which is element in group 18. So hari ini kita akan tengok elements yang terdapat dalam group 18. Right, group 18. Group 18 elements are called noble gas. So elemen-elemen yang terdapat dalam grup 18 ni juga dipanggil sebagai noble gas. So elemen yang terdapat dalam grup 18 terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So sebelum ni kita dah belajar grup 18 ni, kenapa elemen-elemen ni diletakkan di bawah grup 18 disebabkan dia punya valence elektron dia ada valence elektron dia ada 8. Tetapi kalau kamu tengok dekat sini helium. Helium. Kenapa helium diletakkan di bawah grup 18 sedangkan dia punya valence elektron dia just ada 2? So ini adalah disebabkan helium ni dia achieve stable duplex electron arrangement. Dan elemen lain dia achieve stable octet electron arrangement. Sebagaimana stable duplex electron arrangement? Bagaimana stable octet electron arrangement? So saya akan tunjuk dekat sini. Okay. So helium dia ada 2 valence elektron. Kat sini. So yang ni kita panggil dia sebagai stable duplex electron arrangement. Okay. Contoh lain, elemen lain saya ambil neon lah katakan. Dalam grup 18 saya ambil neon. Neon 2. 8. So yang ni kita panggil dia sebagai stable octet electron arrangement. So ini adalah sebab kenapa helium ni diletakkan juga di bawah grup 18 sebab dia achieve stable duplex electron arrangement. So sama juga dengan elemen lain sebab dia achieve stable octet electron arrangement. Alright. So kita proceed to the next one. Kita tengok kepada physical properties untuk group 18. So physical properties. Group 18 ni adalah elemen dalam group 18 ni dia colorless gas at room temperature and pressure. So gas dia tidak berwarna and it also melting point and boiling point dia low. Low melting point and boiling point and dia low density and solubility dalam water dia adalah insoluble in water. Dia insoluble in water, do not conduct electricity, dia tidak conduct electricity, poor conductor of heat and exists as monoatomic gases at room condition. So apa yang dimaksudkan dengan mono? Mono maksudnya satu. Kalau helium gas, neon gas, argon gas. Itu maksudnya monoatomic. Monoatomic satu. Okay. So selain pada monoatomic, sebelum ni kamu ada juga jumpa O2 tak? O2, H2. Right. O2, H2 ni kita panggil dia sebagai diatomic. Diatomic. So di ni maksud dia 2. O2, H2. So diatomic. So yang ni contoh lah. Contoh lain lah. So kalau untuk grup 18 dia adalah monoatomic. Monoatomic maksud dia satu lah, helium, neon, argon. Dia exist as atom. Yalah. One atom only. Okay. Next kita go to the change in physical properties of group 18. The physical properties of group 18 element change down the group. So kita akan tengok down the group, change down the group. Physical properties yang bertukar apabila kita down the group. So down the group daripada helium ke radon. Kalau kamu nampak ni lah, down the group ni kamu boleh tengok dekat periodic table tu lah, daripada dia susun tak, daripada atas ke bawah dia susun daripada helium ke
radon kat sini. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So yang ni adalah down the group. Okay, so kita tengok A kat sini. Dia cakap apa? Dia cakap atomic radius or atomic size increase. Down the group tu atomic radius or atomic size increase. Reason kenapa? Kerana number of occupied shells in the atom increase. So apa maksud dia kat sini? Okay, maksud dia kat sini. Okay, kita ambil contoh tadi. Helium. Helium. So shell dia ada 1. Okay, so down the group, bawah helium kita ada neon. Okay, bawah helium kita ada neon. 1, 2, 8. 28 Okay, so kalau kamu nampak kat sini, dia punya, bila down the group, size dia increase. Nampak size increase. Ini yang maksud tadi. Maksud point yang tadi. Down the group, size dia increase daripada helium ke neon. Okay, harap kamu faham. Dan seterusnya lah. Elemen bawah dia lagi besar lah. Dia punya size ataupun radius dia. Okay. Itu yang point yang A lah. Okay, kita tengok yang point yang ke B. Melting point and boiling point increase. So down the group juga melting point and boiling point dia increase. So maksudnya melting point, kalau kita bandingkan helium dengan neon lah katakan, melting point and boiling point untuk neon lagi tinggi daripada helium. Sebab apa? Sebab force of attractions between atoms become stronger as atomic size of element increase. Okay, dekat point yang pertama tadi, point A yang tadi kita tahu down the group, dia punya atomic size of element increase. So disebabkan ini, force of attractions between atoms become stronger. That's why dia punya melting point and boiling point increase. Alright, itu point B lah. Okay, point C, density of element increase. So down the group juga, daripada helium ke radon, dia punya atomic mass dia increase more than the increase of atomic radius. Tu dia punya reason lah. So yang kamu perlu tahu kat sini, kalau kita bandingkan helium dengan neon kat sini, dia punya density untuk neon lagi tinggi daripada helium lah. Okay, down the group, dia punya density of element semakin tinggi. So yang tu dia punya contoh lah. So yang value-value yang semua ni saya rasa tak perlu hafal pun. Yang kamu perlu tahu just yang ni lah. Dia punya ni, dia punya point ni, kalau down the group, kamu kena tahu atomic radius or atomic size dia increase. Down the group, melting point and boiling point dia increase. Density of element increase down the group. So yang nombor-nombor, yang angka-angka ni tak perlu ingat. Rasa tak perlu ingat. Okay. Next, kita tengok the inert property of group acting element. So apa yang dimaksudkan dengan inert? Okay, all group 18, all group acting element ni are inert. So semua elemen dalam group 18 ni adalah inert. So apa yang dimaksudkan dengan inert tu? Inert, it mean chemically unreactive. Dia tidak reaktif. Elemen-elemen dalam group 18 ni dia tidak reaktif. Sebab apa dia tidak reaktif? Sebab all noble gas have maximum number of valence electron on outermost shell, which is 2 or X valence electron. So maknanya sebab apa dia tak reaktif? Sebab apa dia chemically unreactive? Sebab kalau kamu perasan tadi, untuk group 18 dia achieve stable octet or duplex electron arrangement, di mana dia punya valence electron on outermost shell tu dia maximum number. Dia ada maximum number. Dia ada 2 untuk first shell, dekat shell seterusnya ada 8. So maknanya dia sudah stable. So dia chemically unreactive. So chemically unreactive ni kita panggil dia sebagai inert. Okay. So harap kamu faham yang tu. So yang bawah ni contoh lah. Yang macam contoh yang saya bagi tadi, helium lah. Helium dia ada dekat first shell ada valence electron, dia ada 2 electron. Element that has two valence electron on the first shell is called, yang ni saya bagi tahu tadi, duplex electron arrangement. Duplex electron arrangement. So contoh dekat sini helium lah.
Contoh yang kedua neon, macam yang saya terang tadi. Element that has 8 valence electron on the outermost shell is called octet electron arrangement. So maknanya dekat first shell ni yang ada 2 elektron, kita panggil dia sebagai duplex electron arrangement. Kalau ada 8 elektron kat sini, maknanya dia dah stable lah, dia memenuhi shell tu, kita panggil dia sebagai octet electron arrangement. So yang ni saya dah terangkan tadi. So, these electron arrangements are very stable because the outermost occupied shell are full. Dia juga stable. Sebab apa? Sebab yang reason yang sama juga, sebab dia punya outermost occupied shells are full. That's why dia stable. So, kamu kena relate kan, sebab bila dia stable, dia chemically unreactive, and chemically unreactive tu maksudnya dia inert. Kita panggil dia sebagai inert. Okay. So next kita tengok kepada uses of group actin element. So untuk slide ni just untuk pengetahuan kamu. Kamu just perlu tahulah gas ni ada guna kat mana, right? Untuk pengetahuan kamulah, contohnya helium kat sini. Helium kat sini dia kata to fill airship and hot air balloon. Kalau kamu biasa tengok hot air balloon, kalau kamu pergi Cappadocia tu ada banyak hot air balloon tak? So maknanya hot air balloon tu dia pakai helium gas helium. And also it is mixed with oxygen gas as an artificial atmosphere to cool metal in superconductor. So yang ni nanti kalau kamu kerja kilang, nanti kamu tahulah macam mana dia pakai nak cool, dia pakai cool nak metal into superconductor ni. Okay, next kita tengok kepada argon. Argon to feed an electric bulb. So dalam electric bulb tu ada argon to provide an inert atmosphere for welding at high temperature. Yang ni pun nanti kalau kamu kerja dalam industri, nanti kamu nampak lah macam mana dia orang pakai. Dia orang nak provide inert atmosphere tu masa welding tu, welding at high temperature. And radon is used as anesthetic in medical. And neon to fill neon lamp in signboard. So lampu-lampu yang dekat signboard tu dia pakai neon. And it also used in television tube. Dalam tube television kamu tu pun dia pakai neon. And krypton is used in laser to repair the retina of the eye. Maknanya masa nak repair retina of the eye tu dia pakai krypton lah. And to fill the flashlight of camera, flashlight dalam kamera tu pun ada krypton. Xenon it is used in bulb chamber in atomic energy reactor. It is used making electron tubes and stroboscopic lamps. So nanti electron tube apa semua ni nanti kalau kamu further study nanti kamu tahulah. Electron tube ni tak silap saya ada belajar masa degree lah, kalau kamu ambil chemistry lah ataupun kamu ambil science. Ada benda ni. Okay. So untuk slide ni kamu just perlu tahulah helium ni kegunaan untuk apa, argon ni dia guna kat mana, radon ni dia guna kat mana, kegunaan dia je lah, general lah. Selalu pun kalau saya rasa kalau masuk pun dalam soalan objektif lah dalam examnya ni, dia akan tanya selalunya lah. Okay, so exercise, so kamu perlu buat lah, kamu ada modul nilam. So modul nilam settlekan, lengkapkan page 53 and 54 and hantar kepada guru masing-masing lah, dan tolong tanya guru masing-masing jika tak faham. So setakat tu saja kelas kita untuk hari ini. Saya harap semua faham. Kalau tak faham boleh tanya guru masing-masing. Okay, Assalamualaikum. Bye.